Good there. Input ang pizza karon sa imong pag fill up ani na form, then sa regional office butang region 11, then sa full name una imong last name, given name, then imong middle name, then company assign Welcome Depot, and then sa asa na branch, sa Matina ba, Panakan, or sa Tagum. Then butang nimo kung unsa ang pizza na hard ka, pwede ka monta na sa office kung wala ka kabalo. Then email ad nimo. Contact number, imong GCash number. Then butang nimo 3 sa personal or company issued. Kung personal, imong GCash, personal GCash ay butang ha. Then input your account reference number, imo gyapon ang number sa imong GCash account. Input your GCash account, then muna imong number sa imong GCash. Then upload your picture kani, screenshot lang sa imong GCash account na makita imong full name sa GCash nimo. Katora tapos i-upload.